오늘 앞에 가서 오늘 야. 우연사 우연사 bahasa para muka tarda kemaru aja para abo blok kita bo blok lacha blok hai samunu samunu oro kami wo busuk nukhungtong argo 40 poribar tong 40 poribar oro tui roke boroni nungsanaro argo tui mangthogya tabo tui la ni ko se mathang hacha se biang babo yang ote gorjung tui ne robot khomanu tui mangthogya re tui kare tabo hai sadung gudung jarawa mahe tam obab norok bahai obab la har la tui musa obab tong gorgo horok kisa to karen to soto soto ja soto betabo sope ya tui ni ba ge sone obab re khe tui obab na tui mangthogya 팔건 제트마 성가가 또 위에서 고만나 이때 tak bahai ke salai tong sanaro kongke bài cái chân này hai rồi đọc sao tụi ta khu má khi giờ khai hả mà má khi giờ khai ni nukhungke khorobusuk xong boleh sarai ro sarai cảnh sát tông ngôn xong korong nè ni ma babu sangkaro do tong naro kare naro ke sai jar go se ejar go anand kla gornor oro simi tong ta abo koro school dong mana abake tam school da school nok kama school dong tam school mu tam sia ko pai se pai ya ko ke school tam mas kok sanyane nango kok ngai jeng tribal engineer society ni bute moja mane ya tongo ojene samunone video tongo s karjan halam techini district president tongo hironmai chakma district secretary tongo durjodon deborma techini central lechino relief distribution committee ni convener of tongo sanjay deborma tini treasurer ojaga tabo district level ni plus central level ni borok tongo norongna kaisa kobok mong jeng tini ojaga mairung hingkai alu te berma hingkai te saban te max botongo nangkai jingwabo distribute khaijangnai gednorno kaisano kobok mung chinoro jodi 46 family dongkai every family ni khoroksa kai 46 ma phainai jingo jaga 46 ni bairele jing manai tu bujagya mo paikha hingkai jing teisa waduk sorabo jing distribute khainai te ojaga 20-25 family tongo gednorno haina haiteisa kobomung je ojaga 46 family tongkhangkai 46 no ma phainai 46 ni bisi jing ojaga manai tu jakrei hingkai jing mo hai tribal engineer society unti hai samong tini ojaga phai belai khatong toka chino samungno choba jodokha chini district administration west district hoite dolai district chini local BDO police administration hoite bosno par belai help kaika press media jotron hambai jingmo tini o kaha chino coronavirus ni unko spreading ma jaga jing fight khaitini jingo ja local je ration crisis jing tongmani o jaga jing mani kisa distribute khainani jing ekta help khaina musu choba chorina musu engai obano jing tribal engineer society sudo o jaga ya bibin period ja jaga nangmani Tripura hani every corner jing unti hai social activities kam khai tongo ebong future bo khai thanai
ओंखाय आं ते बिसि सिनि जराबो जेहेतु जों अजा फाइ सफाय माने लेखा जों डाक्टिन सिङाव ताबो स्टार्ट खायनाय सिनि प्रेसिडेंट अमूल्य जमतिया बे भिडिअ प्रेजेंट दङ बरं या तैखाय जों जतन कयजन सिनियर बरक अजागा प्रथम डिस्ट्रिक्ट जों खायमाने जेंनाय ओंखाय ते आबनो आंनि सामने को ओंखाय सोरनो ते खायसा को ओंखाय मारुमनि पय छयटाओ जाय अरण्य सफायका ताक একটা বাজে কাজ যাই হোক নাইসিং তো হানা লাখা 10 মিনিট ko khungke mino pusukjotei khana kha khana ya abo to sayang to just an information nyokno just nyokno just share khainani koke haise করছে মানে চাউল আলু বেরমাই এই সব বিতরণ করতেছে আমরা সবাই জানি করোনা ভাইরাস এর কারণে মানে লকডাউন হয়েছে তো আমি জানি যে এই পাড়াতে খুব কাট অফ আসা যাওয়া খুব কষ্ট তো যখনই আমার কাছে এই ইনফরমেশনটা আইছে আমি জাস্ট এই পাড়ার নামটা প্রপোজ করছিলাম আমার জাস্ট একটা অনুরোধ সবাই পরিবার যাতে পায় কিন্তু এক পরিবার থেকে যাতে 2-3টা না আসে ঠিক আছে সবাই সহযোগিতা করুন যাতে সবাই খায়া থাকে না খায়া যাতে না থাকে ঠিক আছে তো এটাই সবাইকে আবার আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ জানাই থ্যাংক ইউ Asupalai mas, hung mangzal, bed mangza, alu mangza, mairung mangza mo. Ke nung no paran bung tamo? Paran bung tamo? Gerjeng. Hah? Gerjeng. Kamu gerjeng? Tanah marwata. सोसाइटी ने सेक्रेटरी जोंतीने जगह ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी ने होते कहा रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन खाई फैका तीनो लॉकडाउन पीरियड जों ओजा खानाका तीनो तरुण कुमार वाजापरा वन ऑफ द मोस्ट इंटीरियर प्लेस इन मानो सामनो ब्लॉक नि ईस्ट गोविंदबाड़ी विलेज कमिटी नि अंडर जों ओजा 46 फैमिली नो तीनी ओजा माइरुं
ओंखायनो बेरमा आलु टाटा सल ओंखायनो मास्क डेटल सब डिस्ट्रिबिउसन खायजोंनाय ओंखाय जों बेलायनो हामबाय मारियो चिनो डिस्ट्रिबिउसन खायजोंनि जोंनो जबा जुदाय चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेशन डीएम ते धलाई डिस्ट्रिक्ट प्लस चिनो लोकल भिडिअ चिन लोग तिनो प्रेजेंट तंखा ते अजानि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जोंनो जबा जुरिका चिनो डिस्ट्रिबिउसन खायजोंनि लोगि चिनि जतो प्रेस मीडिया कक त्रिपुरा चिनि खौरां ते जतो फाइ मानजा फाइने रंनो ओंखाय जों बेलाय खाका हाम तिनि हाय नांमोनि प्रियड जों तिनो जगा नांकुक माने एरियाव जों तिनो डिस्ट्रिबिउसन खाय मानजा फाइका ओंखाय ट्राइबल इंजिनियर सोइदि सुदुंते हाय क्राइम रिलीफ कैम्प मटेरियल सुदो अजासिम खाया विभिन्न प्रोजेक्ट जों विभिन्न सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज खाय दंगो ओंखाय चिनोर तिनो जगा फाइ मानजा फैगा चिनि सेंट्रल कमिटी ट्राइबल इंजिनियर सोइदि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी ते चिनो रिलीफ मटेरियल्स नि कन्वेनर जतन फाइ मानजा फाइजा चिनो प्रोग्राम फाइ मानजा मोनबाय गाय हायनो हाय आं तैसा हामबाय दिफ्रो चिनो चुबाचु चिनो रिलीफ कैम्प मटेरियल डिस्ट्रिबिउशन खायतिनि जतन चुबाचु रिमा बागै जों मनि परे जों 46 फैमिलि नो डिस्ट्रिबिउशन खायमनि उलो जों तैसा लामोते कैसा वादुक सरा हिनि कैसा जागा दङ अजाबो जों तैसा सिमिलार बाबेनो जों सेम डिस्ट्रिबिउशन खायनाय गाय जों आसा खायो चिनो त्रिपुरा हाव जों जत कोरोना भाइरास नि जे किरजाक दङनो जों गिजा गिजा चुबाचु रे जों मनो टेकल खायमाना नै जतनि कॉपरेशन बाय हामबाय जतन तिनिनि कोरोना रवाजा कामियो तरुणा कुमार रवाजा कामियो 36 फैमिली ने सेरबुसे के माइरुंग गुजरात तो जगह जों 46 फैमिली नो दोना 10 किलो ओंखाय पोटेटो 2 किलो ओंखाय बेरमा 300 ग्राम ओंखाय डेटल सब 4टा सल्ट 1 केजि ओंखाय त मार्क्स काहाखाय जों जग डिस्ट्रिबिउशन खायनाय टाइम नि ओंखाय जोंनि मसाराबो जोंनि ट्राइबल सोसाइटी नि मेन प्रोग्राम दङ जों इंटीरियर प्लेस 4टा प्लेस खायनाय जोंनि जगह एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी दङ धलाई डिस्ट्रिक्टआव हयतो फिचारते काइनि आइटम प्रोग्राम नाजांनाय ओंखाय जों ताव कामिं सानडेआव नमनजय पारा एडिसि विलेज मुया कामिं ब्लक खायजांनाय आबन परे नॉर्थ बाय धलाई नॉर्थ बाय साउथ डिस्ट्रिक्ट खायजा खायजांनाय सावन दिशा यार बेरमा बहुत बसा जगह तो नहीं कौन दोनों को सो खायजोबले आंखौ जलिना फैजोबले जलिना कक गया सिंगरे को जा नुबि थांनो बुस थांबाय थिं ভিডিও ছাপনো তো আজকে ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটিদের মাধ্যমে আজকে আমরা রিলিফ ক্যাম্প করতে পারছি এই তরুণ কুমার রোয়াজা পাড়াতে আজকে প্রায় 50 পরিবার চাউল আলু বেরমাই এতে নিয়ে আমরা কভার করছি আর ব্লক প্রশাসন মহকুমা প্রশাসন থেকে আমরা খুব ক্লোজ ওয়াচ রাখছি যাতে খাদ্যর ব্যাপার নিয়ে পাবলিকরা পরিশ্রমে না পড়ে আর আমরা যেমন জানি এই তরুণা কুমার রোজাপাড়া খুব কাট অফ
আসা যাওয়াতে খুব প্রবলেম। আর আমি অনুরোধ করি বিভিন্ন এনজিও যারা হেল্পিং হ্যান্ড বাড়াইতে চায় আমাদের ব্লকে যাতে হেল্পিং হ্যান্ডটা দিতে পারে, কারণ আমাদের ব্লক যে সবার জানা আছে যে খুব ইন্টেরিয়র আর খুব রিমোট আর খুব একটা ভালনারেবল ব্লক আগামী দিনে হইতে পারে। সবাইকে ধন্যবাদ। Ini orang ni program Faima za Faima ni bangai cini korang tei KOKPIN media rano ani bakhani pilas kene hambai marawo temani bah malau hasalma jaga agotla bai প্রায় 200 কিলোমিটার হাসালো जों बाय अरण्य फायसबाय माने बाङा जों अरण्य तिनि संसाखा ट्राइबेल इन्जिनियार ससाइटिनि सेन्ट्रेल कमिटि बाय सालनि सिगांनि संजाक प्रग्राम और सामनु ब्लकनि तरजयपारा तै कायसा वादुक सराहि कायनि जागा जों सिलेक्ट खायमाने अ जाबांके तरजयपारा तिनि अरण्य जों बासालायजाक अरण्य जों फाइन फायखा 46 फैमिली दङ अरण्य जत मिलै जतनो तिनि ट्राइब कम्युनिटी त्रिपुरी कम्युनिटी अरण्य तिनि आनि लगे सफैखा तिनि ट्राइबेल इन्जिनियार ससाइटिनि तिनि मेम्बार्स सेक्रेटारि सफैखा प्रेसिडेन्ट आं अमूल्य जुमातिया तै अर सामनु मनुनि तिनि इन्जिनियार्स मेम्बार आरडि चाकरि खायनाय तै डिडब्लिउएस पिडब्लिउ चाकरि खायनाय जतन फैसा बोलबिखा जों अरण्य माने बाग माने हंके मेनलि हंके सा विश्व ता नुकजाक तो कोरोना भाइरास ही जेटा बनि परिप्रेक्षिते शाटडाउन रमानि परे लकडाउन रमानि परे इनके जों विभिन्न एलाकाव रेशन सामग्री तारपरे जोंनि विभिन्न हाट बाजार दखानपाट लकडाउन कलायै थिगभाबे मुभमेन्ट खालामैया उ जागानो जोंनि अर सामनु बाय मननि जेसे इन्जिनियार्स मेम्बार दङ अ जागानो सिलेक्ट खालामनानै परे जों सबायखा अरण्य जों माने रुनाय कयेकटा जिनिस जों जास्ट रेशन सामग्री रुनाय जों फ्री अफ कस्ट रुनाय और बिसिङाव दं जों माइरं रुनाय बिसेसके 10 केजि के जना प्रत्येक फेमिलि न बनि लगेव जों जानानै बाङै आलु रुनाय बनि लगे दङ जों सम्बुर रुनाय जना 2 केजि के ते बनि लगेव जों बेरामान रुनाय ओंका बनि लगे लगे किसु मेडिसिन किट्स जोंनि मास्क जों मास्क बो बागनाय प्रत्येक फेमिलि न ओंका तै याक सुनानि बाङै जों याक सुनानि बाङै बो जों डेटल सापान आगतलनि पाइतो बखा जन प्रत्येक फेमिलिओ
जों चाइटा के बागनानि बाङै अरनि तिनि प्रग्राम जों जाबजाखा बाङै बाय क्लान जत्त फेमिलि नो रनाय Belakang hambai KOKPIN macam jodoh khazan kakak buhuk semua. Ini tribal engineer association ni luar Jimung bai tarana roja kamiwo je lukurokno coba ni passing thangmani no oro tabo 46 family no 10 kg ke mairung BEREMA 300 gram detol sapan kaiburi ke haike saban alu aborok jotono rujaka tini tarana kumaro aja parao bon bagai haike no lockdown jarao oro belai ke amjok jak saya lama bon bagai noro kisingo tini tini bokhana kana bon bagai haike no tini dialog lajak bukurok cobanan bagai sekangi phaika tini tribal engineer association tribal engineer society ni doa Jimung bai o luku subamung ni panda luku subamung odre po samung thai ke ba aba ki jam ini to pai mane ya gulono chung tei kaisa kami go hap mane ya gulono chung aba ki o luku subamung panda khajat nai o jaga o jotono nai tongdin KOKPIN channel bisingte tinini oba hage lukusubamung tribal engineer society ni lo ajimung bai je panda je oba hage lukusubamung ni tini oro tarna kumaro jabo asu jorote ne paikha tabuk sung kefle khangai kasar lama te ke jaga kamyo habune sum nai tongdin ro pinche